Uluhan sa mga balita sa Sairi 47. Usa ka balay sa nasipit barangay Talamban gibanlas sa pagbunok sa kusog nga uwan kagahapon. Sayop ka pagbutang sa drainage gibasol. Merkado publiko giinspeksyon sa DTI-7. Presyo sa bugas ilang gisusi. 300 ka mga stakeholders sa diving industry gipatapok sa Department of Tourism. Talan-awon ilawom sa kadagatan, hayan palambuon. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sairi 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, usa ka panimay sa nasipit barangay Talamban ang midahili human sa pagbunok sa kusog nga uwan kagahapon. Ang sayop nga pagbutang sa drainage mo'y gibasol nganong didto mipaingon sa ilang panimay ang bulog sa tubig. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa Mioy. Sayop kakabutang sa drainage mo'y gipasanginlan sa anak sa tag-iya sa balay ang midahili nga hinungdan sa pagaguba kagahapon sa hapon sa nasipit sa barangay Talamban, Dakbayan sa Sugbo. Si Tatay Antonio Sino, anak sa orihinal nga tag-iya sa balay, iyang gibutyag nga kaniadtong gitukod pa ang tulay diha sa ilang barangay. Gibutangan og dagkong culvert ang ilawom niini og drainage o gidivert ang agas sa sapa. Inuwan ko po dito na mistetayan. Kaya makita man kaya ang ilaw nakanka na. Tungod ani kusog kayo, puno na sa tubig basta kusog kay uwan. Nakanka na ang ilaw, ang haligi nagbitay na. Dugang paniya nga sa wala pa ni dahili ang yuta, una na nilang nabantayan nga nagkahinay-hinay na og katagang ang iyang pananom, paingon sa sapa ug ang punuan sa lansones. Tungod kay ang parking area niya ang dapit, iyang gibalhin dayon ang iyang sakyanan ug tungod sa kakusog sa volume sa tubig sa sulod sa duha ka adlaw, nahunlak na ang yuta ug nahalo na kini. Nung isang araw pa, nung isang araw na nahulog na niya ang among kuan ni mga tanom nako mangga o kanang kuan lansones. Dayon ang among sakyanan diha, gipahibaw ko sa kong asawa kay natuog man ko. Gipatas din ako dali-dali dre. Kay amom ning rehian. Magkita gani karon ang culvert gikan sa ilawom sa yuta nagiagian sa tubig gikan sa mga drainage paingon sa sapa. Hinuon wala ray naangol sa panghitabo tungod kay igo na lang gigamit ang maong balay isip tattoo shop o bodega ang ubos nga bahin ni ini. Sherisa Mioy, CCTN News. Gisusi sa mga opisyal sa Dakbayan sa Sugbo ang nahitabong pagkahunlak sa Dan Ligaspi human sa pagbunok sa kusog nga uwan kagahapon. Kini aron masiguro nga dili makahatag og dakong peligro sa kasikpit nga mga edipisyo ug sa mga motorista nga moagi sa maong karsada. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Sherisa Mioy. Giklaro sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office nga dili singkol ang nabuslot sa dalan sa Ligaspi sakop sa Barangay Santo Niño, Dakbayan sa Sugbo. Di nahimutang ang padayon pang gitrabaho nga building sa Patria de Cebu nga kalit lang nakadungog og buto ang mga trabahante og dito na lang nilang nasayran nga nabuslot na di ay ang dalan og nahunlak ang gitukod gamay nga walkway sa kilid sa construction site. Matod ni Harold Alcontin, ang Pangulo sa CCDRRMO, nga human nga nakadawat nila ang maong insidente, dali niya kining gisusi ang nahunlak nga dalan, uban ang sakop sa Office of the Building Officials, CONOBO, ug City Engineering. 3 days na rin talagang mabigat na rin yung lupa, tapos yung mayroon pa rin tubig na nakaimbak doon. Parang na hindi talaga na sa structure ba. Nasayran nga ang hinungdan sa pagkaguba sa dalan tungod sa sunod-sunod nga pag-ulan nga nasinati sa Sugbo ug na-stock up ilawom sa yuta ang tubig nga maoy nakaingon nga bibigay kini.
Hinuon mipasalig sab ang construction company nga nagtrabaho sa building sa Patria nga sila unya ang motrabaho sa dalan sulod lang sa duha ka adlaw. Walang sinkhole doon kasi nag-conduct na right away, mga siguro minutes lang pumunta talagang namin yung team, no. Ako mismo din tinawagan ko yung OBO at saka yung engineering. So join kami doon, nag-meeting on that site, walang sinkhole doon. Yung talaga yung Misusi si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa dapit kagahapon sa hapon human sa pangitabo ug masiguro nga matrabaho dayon ang dalan. Hinuon wala ray naangol o na disgrasya sa pagkahunlak sa dalan. Gitingo asab nila nga maablihan na ang dalan bisan alang lamang sa one-lane traffic sa mga motorista. Sherry Zameuy, CCTN News. Bungbong sa Santo Niño Village na buslot ang nakaingon sa pagsud sa tubig gikan sa dakong fish pond nga maoy hinungdan sa pagsaka sa tubig nga hangtod sa liog sa tao ug misud na sa mga kabalayan. Kapin sa 500 ka mga pamilya ang apektado sa daling girescue sa Mandawi Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nakurat ang mga residente sa Santo Niño Village habig nasa Dakbayan sa Mandawi human nga misunod ang daghang tubig sa dang kabalayan atol gyud sa pagbunok sa kusog nga uwan pasado alauna gahapon sa hapon. Dali nga misaka ang tubig nga hangtod na sa ilugan nga bahin sa tao tungod kini sa pagbigay sa sementadong koral nga nag-uwang sa usa ka dakong fish pond sa luyo sa village ug dayong nga Dagayday paingon sa Falcon ug Eagle Street nga nimutang sa ubos nga bahin sa village. Tungod sa paday nga bulog sa tubig nga gikan pa sa bukiran dapit sa depensa Sugbo, nangayon ang pakitamang ang mga residente tungod kay misulod na sa dang kabalayan ang baha nga peligro na sa ilang kinabuhi ilabi na sa mga bata. Niya nang sayo sa gabi dali nga miresponde ang mga sakop sa Bureau of Fire Protection sa Dakbayan sa Mandawi ug ang City Disaster Risk Reduction Management Office aron i-rescue ang mga na-stranded nga mga residente pinagi sa pagpasakay sa rubber boat ug kasamtangan nga gipangbakwit sila sa clubhouse sa village. Gipawong na sa taga-Design Electric ang kuryente sa portion sa Santo Niño Village lagip na ang supply sa tubig tungod sa lunop. Usa sa mga board of directors sa Homeowners Association nga dili lang magpaila mibutyag nga magtagbo ang tanang opisyal aron mahatagan nilang dinalian nga pagtagad. Ang ilang problema ilabi na sa nagumpa nga wall nga maunta ang gamupugong sa tubig ikan sa fish pond. Matud niya nga dugay na nila nga problema ang baha sa sulod sa village apan karon lang sila nakasinati nga miabot sa liugan sa tao ang tubig ug unsaon nila nga dili matanggong sa fish pond nga tubig. Samtang nga Cebu Police Provincial Office nangandam na sa ilang search, rescue and retrieval team aron kung dunay nanginahanglan nga respondihan tungod sa kanunay nga pagburok sa uwan sa mga dapit sa kalungsuran ila kining madagan. Si Police Major Nolan Tagsip, ang information officer sa kapulisan sa Lalawigan sa Sugbo, mibutyag ang giandam na nila ang ilang emergency kits o mga kagamitan sa search and rescue. So kaning ato ang search, rescue and retrieval team gitrain yun sila pila ka semana ug bulan sa ato ang urban search and rescue team, water search and rescue, especially nga ani nga naay mga kanang kalamidad nga aron nga time. Ang ato ang mga equipment nga atong gipakita gahapon is kaning ato ang PNP Blue Box nga of course na sulod nga first aid kit, and then we have the life float ring, life vest, medicine kit, stretcher ug hard cap. Kagahapon no as an action taken ang ato ang respective police stations nag-conduct na og patrolling o kanang preventive patrolling katong sa mga areas sa mga flood prone areas o kaning recorridas. So we assure the public that your PNP is always ready to serve you or to assist in this inclement weather times. Kung padayon ang ulan sa Metro Cebu ug nakinahanglan ang kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi ug augmentation, andam ang CPPO nga mopadala og mga personnel aron pagtabang sa pagpa-evacuate sa mga apektadong residente. Arnold Bustamante, CCTN News. Pagbara sa agyanan sa tubig maoy gitan-aw nga hinungdan sa pagbaha sa Barangay Banilad ug Apas sa Dakbayan sa Sugbo. Drainage project ipalantawan nga himuon. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa Mioy. Kakuwang sa maintenance sa paglimpyo sa drainage ug basura mahinungdan sa grabing pagbaha nga nasinati sa Dakbayan sa Sugbo. Matud ni Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office Head Harold Alcontina nga nagsugod ang grabing taas nga volume sa tubig baha gikan sa Barangay Apas dayon milusot paingon sa usa ka mall sa Barangay Banilad.
Nasairan nga among yagian sa tubig gikan sa Barangay Apas o sa kini ka original nga waterways kaniadto apan tungod sa construction sa dapit ug pagpatag niini wala na kini magian ug miagi nagayud kini sa kadalanan. Actually yung tubig talaga nga sa Council Mall galing dito. Kasi ito parang waterway ito lugot ibig sabihin sa Bisaya lugot yung parang waterway. So paglakas ng ulan, yung Monday, based on pag-asa, yung natin, rainfall is 29 millimeters of rain. No? So talagang malakas at saka yung volume. Kaya itong area na to parang sapa. Magigalayon sa bang syudad ngadto sa buhatan sa Department of Public Works and Highways sa pagbutang og 42 inches nga drainage project na unya diha sa Dan Governor Cuenco Avenue aron nga aduna sa kalutsan nga tubig paingon sa sapa. Gawasab niini si Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia mimando ngadto sa Office of the Building Officials sa pagsuwat ngadto sa tag-iya sa usa ka mall diha sa Barangay Banilad sa pagpa-redesign sa parking lot ug sa establishmento. So it was also recommended that we will ask the OBO to write the management of Content Mall na kailangan mag-redesign sila sa parking lot nila na mayroon talagang drain na kasi kung uli yung ulan, malakas din, ganun pa rin ang mangyari, parang sumupol yung parking lot nila. So, kinihuman nga bibigay ng ocular inspection si Garcia uban ang City Disaster Risk Reduction Management Office kon CCDRRMO, barangay officials, OBO ug City Engineering. Kikatakda sab nga karong Sabado ang quarterly massive declogging o cleanup sa kasapaan sa dakbayan sa Sugbo. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Mandawi City Police Office, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Traffic Enforcement Agency of Mandawi ug ang Bureau of Fire and Protection nagtigom kaganinang buntag kini aron pagtuki sa mas hapsay nga pagtubag sa mga insidente sa baha, ilabi na diha sa mga pagpatuman sa traffic rerouting. Ang kasayuran ihatod ni Mary Ruz Sagarino. Subay na sa sunod-sunod nga pag-uwan o pagbaha sa syudad sa Mandawi. Nagtigom kaganinang buntag ang Mandawi City Police Office, City Disaster Risk Reduction Management Office, Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team o Bureau of Fire and Protection aron sa pagtuki sa mas coordinated nga pagtubag sa mga insidente sa pagbaha sa syudad, labi na sa pagpatuman o traffic rerouting. Kaya gusto na mong makabot nini nga mong meeting is synchronize lang nga mong effort kay before iyahay ang iyahay mi o ganang pagpadala sa mo ang mga response sa ato mga responders ngadto sa mga flood prone areas. Unya na mas na-realize man mo karon na mas nindot ang mo ang pag-responde kung synchronized o coordinated ang mo ang pag-responde nini mga i-identify na to ang mga flood prone areas. So gikan ani ang nasabutan namo nga naa na tay mga preemptive deployment. So wala pay uwan or much better no kung wala pay uwan or pag-uwan na automatically upon the signal from the CDRMO command center, immediately mo proceed dayon na ang mga police personnel, ang ato ang mga team personnel aron pagpahigayon dayon og mga diversion o mga rerouting scheme ngadto sa mga flood prone areas to better manage the traffic. Giingon nila nga pipila ka mga sakyanan ang mupugos og labang sa mga kadalanan bisan pa sa taas nga baha. 5 ka area of concern ang ilang gitino nga mao ang AC Cortez, UN Avenue, Lopez Haina Street sa Barangay Tipolo, Ino Data sa Barangay Subangdako ug AS Fortuna Street sa Barangay Banilad. Early since mudiple magitag sayo pa no sa ato mga personnel. O sa lagi nato sa problematic area nato is ara kanang mga motorists nga mupugos gyud og song sa baha. Then of course ana kung pugos nila song is dako yung chance nga ma-stall ilang vehicles. So ma-stall ang vehicles o sa kuya na is sila sad kita sa sasakyanan. So then we need to rescue na on them. So mas delikado na noon. And of course ilang sakyanan then when the flood will subside ang ilang sakyanan nga then kailangan sa ito. So dugay na sad mabalik ang flow sa traffic kay nakabara naman. So together with the help of the PNP may dili lang naman minimize but ma-eliminate na nga problem. Gawas ni ini, gitinguha usab nga mapahunong og mabadlong ang mga residente nga maligo og musam sa baha sa tunga sa kadalanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Musunod, merkado publiko giinspeksyon sa DTI 7. Presyo sa bugas ilang gisusi. Kana uguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Balik sa atong mga balita, gigamyan ra sa grupong ang Ama Sugbo KMU sa 33 pesos nga aumento sa sweldo sa tibok Central Visayas karong Oktubre. Matud sa ilang chairperson nga si Jaime Paglinawan nga layo kaayo ang nauyunan sa wage board sa gipangayo nilang aumento nga moabot unta sa 100 ka pesos. Dugang pa niya nga awahin na kaayo ang pagpagawa sa desisyon sa wage board tungod sa nasinating pagsaka sa presyo sa mga nagunang palaliton karon diha sa merkado. Maong gihagit ni Paglinawan ang mga sakop sa wage board nga sawayan lang nga mabuhi kutob sa 468 pesos ang inadlaw nga suhulan. Giuyonan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 33 pesos nga suhulan sa Central Visayas human sa duha ka buwan nga pagtimbang-timbang. OPAB Yusek Terence Calatrava ni himo og pakisusi sa mga gibaligya nga bugas humay sa Lapu-Lapu City Public Market. Wahinooy na matikdan nga nilapa sa price ceiling sa bugas humay. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Giduaw kaganihang buntag ni OPAV Undersecretary Terence Calatrava ang Lapu-Lapu City Public Market kinaron sa paghimog inspeksyon sa mga gibaligya nga bugas humay sa merkado. Pagdinaw kon sila ni subay ba sa executive order kun EO nga gipirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nagtakda og price ceiling sa bugas. Obo sa mong EO gitakda ang 41 pesos nga presyo sa kada kilo sa regular milled rice, ingon man 45 pesos sa kada kilo sa wheel milled rice. Price cap sa atong mga bugas. Then, nalipaysan ko diri sa Lapu-Lapu, sa Pandawe, nga na siya yung moratorium. Yan, inaha diri sa Lapu-Lapu, ilang rental sa base, 200 per month. Uban ni Calatrava atol siyang pagbisita sa merkado, mao si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan. Mapasalamaton hinon si Chan nga nituman ra ang mga rice retailers sa price cap nga gimando sa presidente. Salamat nagdako na i-follow yun ang mga namaligyaing bugas, no? Base sa ato ang presidential EO mga kaigsunan na makita ang presyo na dunay 41 pesos, dunay 45 pesos kung windmill, 45 mas lindot pang 41 pesos per kilo mga kaigsunan nga bugas no, comparing to 45. Ako lay pabuton, pakiton mga kaigsunan. Giday gusab ni Calatrava ang mayor human nga gipaubsan sa syudad ang abangan sa mga rice retailers ngadto na sa tag 200 pesos ang kada buwan. Giisip kini nga dakong alibyo sa mga rice retailers, hilabi na kay mahal ang ilang kumpra sa ilang mga karaan nga stocks sa bugas humay. Patch Anthony Inso, CCTN News. Nagkadayang ahensya sa gobyerno ni susi sa mga pampublikong merkado sa Metro Cebu kung nakasunod ba sa Executive Order No. 39 bahin sa mandato sa price ceiling sa bugas. Pipila ka mga tindera sa Mandawi ang niingon nga naalkansi sila sa pagpatuman ni ini. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Mapalit na ang 45 pesos nga kilo sa well-milled rice sa pampublikong merkado sa syudad sa Mandawi. Kinisubay na sa pagpatuman sa Executive Order No. 39 bahin sa mandated price ceiling sa bugas. Gani kaganinang buntag gisusi ni Undersecretary Terence Calatrava sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Sakop sa Police Regional Office sa Rehiyon 7 og ni Mayor Jonas Cortez ang pampublikong merkado pagtan-aw sa compliance sa mga tindera. Check sa mga prices po sa bugas na nasunod yun. Yes. So far, wala. Okay, good.
Nakapatuman man sa price ceiling, apan nasagmuyo ang pipila ka mga tindera tungod sa giingon nga dako nila nga alkanse. Si Nieves Abarquez niingon nga 2,350 ang angkat niya sa matag sako sa well-milled rice. 47 pesos matag kilo unta ang pinaka-minus na nga presyo niini. Wala pa nalakip ang gasto sa pagtransport og plastic nga ilang gipanggamit. Tungod sa hangyo sa kadaghanan ug sa mga dagko sa mayor, sa DTI, sa tanan yun, mo nang display mi ana bisag alkanse. Matod ni Abarquez nga tungod sa kakusog sa palit, 20 kasako na lang ang nahabilin sa 50 kasako nga iyang nakumpra ni aging adlaw. Si Joanna Herbieto ang usa pa ka tindera ni ingon nga nakapangumpra sila sa ilang supply ni aging adlaw o giingon nga baguhay lang napaminusan sa supplier ang presyo sa matag sako sa well-milled rice. Mutong naabtan na lang ingon aron nga kanang ingon nga nani us-us niya alang man mo kumpra ko mi us-us nga napamistocks nga mahal. Napugos nagpalkansihan na lang jud siya. Balkansi kay 340 by capital niya. Ya kanang sa tag 45 kay 250 ra may halin-an. Sa alkansi sakripisyo na lang gid sir kay para matuman na sa tanang gikos mga tao kay mo naman taon nga wala lagi kapoy kaning kuan 45 yung mustag maluoy magunahon na ba nga mas ubos pasad na mo magpaluoy sa taon na ni ato na ni pa kuan ni sakripisyo na lang gid ni para na lang mahatag nila ba. Hinuon nakatabang ra usab nga gi-wave sa syudad sa Mandawi ang abang sa ilang stall. 50 pesos matag adlaw ang abang sa usa ka stall. Sagad sa nagtinda og bugas nagabang og upat ngadto sa 11 ka mga stall. Gawas sa Mandawi gibisita usab ang Carbon Public Market sa Cebu City ug Lapu-Lapu City Public Market o giingon nga nakatuman ra ang mga rice retailers. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kagamanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ni pasiugda og kadiwa retail fair ingon man agri-fishery fair karong adlaw mga prisko o barato nga prutas ug utanon mapalit sa mao nga kalihukan. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Ni pasiugda og kadiwa Retail Fair and Agri-Fishery Fair ang kagamahanan sa syudad sa Lapu-Lapu karong adlaw. Ang Agri-Fishery Fair nahimutang sa City Hall parking area. Diin molanat kini hangtod og mga adlaw. Si Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong Chan uban sa mga representante gikan sa Department of Agriculture ang nangu sa pagbukas nini. Nakita na ako nga mura og nagdigimik abot biada kay namalit naman mo tanan. Kusog kayong halin, no? Mura buyag tungod kay barato kaayo mga kaigsunan. Salamat ko sa tanan nga mga i-participate nining kalihukan sa kadiwa. Lakip sa mga baratong produkto nga mapalit, mo ang presko nga bangus, preserved fish products, fresh mushrooms, prutas o tanon, homemade tabliya og chocolates, herbal products, gatas sa kanding og baka o guban pa. Mapasalamaton hinoon si Chan sa pagsalmot sa mga exhibitors tungod kay dako kining tabang ngadto sa mga konsumidor. Gawas nini dako usab kining tabang ngadto sa mga manindahay hilabi na sa mga maguma aron mosaka ang ilang kita. Project ni agi ug halad tabang sa mga upunganon nga makapalit. So karon nga nagtan-aw sa ato ang live karon mga kaigsunan, nanawagan ko nga ang ato ang kadiwa Retail Agri-Fisheries Fair ipaygayon na adiri sa City Hall sa may kilid, no? Kilid sa City Hall sa walkway niya, no? Left wing. Mga kaigsunan nasa parking space para masulod ang tanan. Patch Anthony Inso, CCTN News. Dulaan sa duha ka gatos ka mga pulis ang ipakatap sa duha ka tunghaan sa dakbayan sa Sugbo dinhi pahigayon ang ikatulong regionalized bar examination sud sa tulo ka adlaw. Pagsaba-saba palibot sa University of San Carlos Main Campus hugot nga gidili sa pagsugod na sa pasulit. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Dulaan sa duha ka gatos ka mga pulis wala pay labot niini ang ubang ahensya sa gobyerno ang mobantay sa baygayon nga regionalized bar examination nga himuon sulod sa tulo ka adlaw nga magsugod karong Domingo, September 17, 20 ug 24, 2023. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga duha lang ka universidad nga mohost sa bar exam kani mao ang University of San Jose Recoletos Basa Campus ug ang University of San Carlos Main Campus. Ang CCPO magbutang kinig 102 ka mga police personnel sa
USGR Basa Campus samtang 53 usab sa USC nga may magbantay sa vicinity sa tunghaan uban sa mga sakop sa Cebu City Transportation Office nga mausab ang magmaan sa dagan sa trapiko. So again, for the USJR, we will be deploying a total of, this is just exclusive for the PNP deployment lang, no, is a total of 102. Then for the USC, naatay 51 diya kapulisan nato nga ibutang. So naatay mga traffic car, naatay mobile patrol nga ibutan nato, naputay mga TEU nga kanang sa traffic enforcement unit nato, and then the rest of the others PNP personnel will be on the vicinity. Dugan na after nga alas 2 pa lang sa kadlawon sa Domingo, ipakatap na ang mga police personnel sa venue tungod kay pagka alas 4 sa buntag, maganamnag pangabot ang mga motek sa exam uban silang kabanay. Magbutang usab sila ga advance command post nga langkuban sa PNP, EFP, Explosive Ordnance Disposal, Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office alang sa pagtubag sa emergency ug ang CCTO. This will be just like before, they will be deployed as early as 2 o'clock. Kasi like before nato nga mga histories nga as early as 4 o'clock nanay mo abot, so magsayog gyud ta dito. So again, like before po, we should be there ahead of the examination. Tama sa nandan, hugot nila nga idili ang pagsaba-saba sa palibot sa duha ka mga universidad samtang nagsugod na ang examination aron dili mabalda ang mikuha sa bar exam. Subay dinhi dunay himuon nga road closure sa palibot sa USC aron pagsiguro nga dili makamugna og kabanha aga mga sakinan, samtang ang outer lane sa Basa Campus sa USGR gitagana usab kini sa mga mohatod nga mga sakinan. Kanang pagbusina mga ingonana, no, ang kuan like for example sa San Carlos, that's why also I would like to inform also nga there will be traffic inconveniences nga experience nato anang mga panahon na, especially in the morning and in the evening nga mahuman na ang kuan ug mahuman ang examination hour nila. So again, i-close maguna nato sa kuan, there is a closure, there will be a road closure within the kanang immediate vicinity po sa kuan sa USC. Kay mo man gud ang USC ang medyo may concern kasi dapat nagdya sa karsada. Walay na monitor nga hulga ang kapulisan sa maong dakong kanihukan na panbisang pamaniini. Kinahanglan nilang hatagan hugot nga seguridad ng mga mukuha sa maong pasulit. Arnold Bustamante, CCTV News. Musunod, 300 ka mga stakeholders sa diving industry gipatapok sa Department of Tourism. Talan-awon ilam sa kadagatan, hayan palambuon. Kana uguban pa mga balita sa magbalik sa Sairi 47. Balik sa ato mga balita, ana na lang sa kapin 900 ang ihap sa mga piniriso karon diha sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Kini tungod sa nagpadayon nga decondisyon sud sa silda sama lang sa paspas nga dagan sa mga kaso. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitaho sa mga kadagkuan sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center kung CPDRC nga nagkaluwag na ang kahimtang sud sa prisuhan. Sa kasamtangan, anaan na sa 926 ka mga persons deprived of liberty kung PDL ang nagsilbi pa sa ilang sentensya sud sa mong selda. Mas luag na kini gikan sa naandang 1,500 nga capacity sa sulod. Gani hilabihan ng miluagang palibot, sukat nga milingkod si retired Colonel Hector Balmoria isip CPDRC warden niya tong 2018 kung diin 4,000 ang mga piniriso niya ng panahuna. Matod niya nga resulta kini sa subsub nga decongestion efforts gikan sa paspas gadagan sa mga kaso hangtod na sa pagpahamtang sa good conduct and time allowance. And then naghimo kog moratorium through the approval of the governor, of course, and then signed by sa mga prosecutor and judges. It so happen wala po magpasod. Apil usab sa mga naapektuhan sa nagkagamay nga ihap sa mga piniriso ang CPDRC dancing inmates kung diin ana pa sa 300 ang mga miyembro. Gikan kini sa kaniadtong kapin 1,000 ka mga members. Samtang padayon usab ang ilang livelihood program sama na lang sa paghimo og mga pasalubong items kundi ang halin anhan na kanila. Gisiguro hinuon sa katagkuan sa CPDRC nga malimitahan gyapon ang mga inmates nga ilang dawaton aron di na mulapas sa naandang capacity sa sud ug maghuot. So far nagdecongestion gyapon mi. At least karon na mi mga bakante mga silda pod because of that program nga mong moratorium.
Dugang ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga adunay mga limitation nga gitagana aron ipasud sa CPDRC ug malakip isip dancing inmates. When we came back, we started all efforts to decongest yung speedy disposition of cases para talaga. So ngayon hanggang 900 na lang yan. Noon, yung sumasayaw noon pa, 1,400. Kita nyo, talaga kulang. So, tulungan nyo naman ako na efforts na madagdagan yung mga kailangan i-detain ba? Yung mga siraulo ba? Ilagay natin doon din. Ian Navarro, CCTN News. Moabot sa 300 ka mga stakeholders sa diving industry ang gitapok sa Department of Tourism dinhi sa Sugbo alang kini sa usa ka dialogue. Pinasubay sa tinguha sa ahensya nga palambuon pa ang mga talan-awon ilawom sa kadagatan. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Sud sa duha ka adlaw nag-abot ang moabot sa 300 ka mga diving enthusiasts ug stakeholders sa dakbayan sa Sugbo. Tuyong gipasayugdahan sa Department of Tourism ang unang Philippine Tourism Dive Dialogue sa tinguhang matuki ang mga concerns bahin sa ilang industriya. Daghang mga issue ang gipangtuki, may labot sa pagpanalipod pa sa madanihong bahandi ilawom sa kadagatan, sama na lang sa marine environmental protection ug mga lagda alang sa responsableng pagsawom ilawom sa kadagatan. Butang nga giawhag ning usa sa mga delegado nga kinahanglan palambuon ang diving dinhi sa nasod. Unsaon na nato og panginabuhi na mabalik nato, no? So this will be one of the eye openers, no? How can we help each other despite of a lot of infrastructures were destroyed during Odette. So, Salvo, mipasalig ang mga ahensya sa kagamhanan nga magpadayon sa ilang pagtinabangay alang sa malambuong diving industry sa Pilipinas. We would like to strengthen local leadership and governance and also empowering our communities. With its tremendous potential for ecotourism development, the Department of Environment and Natural Resources issued ecotourism guidelines in 2013 to support conservation efforts and sustainable use of natural resources in protected areas. The DOTR is in full support for this initiative and commits this contributing to the achievement of this goal, especially with the presence of our maritime agencies under the Department of Transportation. Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco nga gituyo nila ang duha ka adlaw nga dialogo aron mahiusa ang gobyerno, LGUs ug pribadong sektor. Sanglit kinahanglang maglangkob sa tanan ang pagpalambo pa sa turismo, ilabi na ang kinabuhi ilawom sa kadagatan. But hindi lang po yung Central Visayas yung fini-feature natin today. We have also invited our stakeholders from all over the Philippines in the effort to expand the dive tourism portfolio of the Philippines. Human sa mga diskusyon, mobiyay usab ang mga delegado sa Lapu-Lapu City alang sa coastal cleanup isip kabahin sa mong kalihukan. Pinasubay kini sa pagsiguro nga magpabilin ang kahinlo sa marine life diin daghang mga turista ang nadani niini. Apil ko sa coastal cleanup nato sa Lapu-Lapu ug makihiusa ta sa atong mga kaigsuonan sa pagsigurado nga ang atong beaches and coastal resources mapadayon gyud nato nga atong maprotektahan alang sa atong mga kaigsuonang Pilipino. Gitaho sa DOT nga mabot sa 37.55 billion pesos ang estimated tourist receipts nga nadawat sa mga international dive visitors niadtong 2022. Maong giawhag sa DOT ang mga diving stakeholders nga magtinabangay aron mapalambo pa ang maong matang sa turismo. Gian Navarro, CCTN News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limsua. Matag binuhat, dunay konsensya. Kini mo ang iyang giya sa pag-ilang sa husto o sa sayo. Sa kiladman sa imong konsensya, ikaw makatukmod gayud sa paghimo sa maayo o sa pagdikay sa dautan. Busa mahinungdanon ang pagpamati gayud kung unsay gisulti sa imong konsensya. Kay kung dili ka maminaw nini,
guba ang imong kinabuhi ug magpuyo ka sa kinabuhi nga puno sa sala. Sa 1 Pedro 3:16 nag-ingon, matuni ang malinis nga konsensya. Sa matag higayon nga kita mo baliwala alang sa atong konsensya, ang atong kasing-kasing mahimong tika. Hangtod nga mamut na gayud ang higayon nga dili ka na magpanukos pagbuhat og dawtan. Sa 1 Timoteo 1:19 nag-ingon, padayon sa imong pagtuo ug malinis ang nga konsensya. Ang ginagmay nga sala kung magpadayon makamugna og dakong dawtan sa imong kinabuhi. Pagayowa ang grasya sa Ginoo nga makalingkawas kanini. Ikumpisa lang imong mga sala. Kay sa Roma 6:23 nag-ingon, kaya ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan. Ana kang Kristo Jesus katong Ginoo. Mga igsoon, kini ang atong lamdag karong adlaw. Mo kato naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 sa ngaan sa ko ang kauban usab nga si Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinhi gyapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47.